और जनाब, क्या चल रहा है? इंडिया में क्या चल रहा है अभी? क्या चल रहा है वो? पता है ना इंडिया में क्या क्या चल रहा है? सब पता है भाई, क्या क्या फेस किया थे लोग ने? सब पता है। फिर भी अकल नहीं आता है ना तेरे लोग का। नहीं हाँ? भाई। इतना जाने मारे गए, फिर भी हम्म। ते लोग का घमंड नहीं टूटता है। नहीं टूटेगा रे, नहीं टूटेगा। क्या क्या फेस किया था ते लोग? क्या क्या? बोल, सब जन याद दिलो तेरे को। बोल बोल। पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था, हाँ जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो मुंबई अटैक हुआ था, हाँ, अभी रिसेंट पहलगाम अटैक जो एकदम हुआ था, एकदम। उसमें जो हिंदुस्तानियों को, हम्म। इनोसेंट हिंदुस्तानियों को अच्छा, मारे गए। जानता हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तानी टेररिस्ट ही कर सकता है, पता है? एकदम क्यों पता है? क्योंकि हम लोग ना ये टेररिज्म पालते हैं। एग्जैक्टली। आज एक टेररिस्ट खत्म होगा, कल दूसरे टेररिज्म आ जाएगा। ये होता है एकदम पाकिस्तानी टेररिज्म, जो जानता हूँ, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है ना? जानता हूँ। और ते लोग इतना घमंड दिखा रहा है इंडिया में। ঘামান্ত है। তো সব কথাই তো শুনলাম, সব কথাই বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানিস, তোরা হচ্ছে কিছু বললাম না। বল বল। তোদেরকে মানুষের পর্যায়ে তো আমরা ইন্ডিয়ানরা ফেলি না। সব থেকে বড় কথা কি জানিস, তোরা যে কটা বার টেররিস্ট অ্যাটাক করেছিস, সেই কটা বার তোদের প্রত্যেকটা টেররিস্ট দলকে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি ঘরে ঢুকে মেরেছে। সেটা মানে তোরা ভুলে যাচ্ছিস। মনে করাবো, যখন পুলওয়ামা অ্যাটাক হয়েছিল, তোরা যখন করিয়েছিলিস পুলওয়ামা অ্যাটাক, তখন কি করেছিল, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে তোদের প্রত্যেকটা টেররিস্টদের যেই গ্যাংগুলো ছিল সব কটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মি। এইটাকে বলা হয় ইন্ডিয়ান আর্মি, এইটাকে বলা হয় ইন্ডিয়া। তোরা যতই অ্যাটাক করে নি, তোরা যতই ছোট কর ইন্ডিয়াকে, বাট ইন্ডিয়া উইল বি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া উইল অলওয়েজ বি ইন্ডিয়া। পাকিস্তান, তুই যে, তোকে দেখেই মনে হয় যে যারা হয় না যে ভাই কি বলবো, এরা নিজ জাতির মানুষ, তোরা হচ্ছে সেই মানুষগুলো যারা প্রত্যেকটা ইনোসেন্ট মানুষদেরকে উইদাউট এনি রিজন মারিস, খুন করিস। কেন? কারণ তোদের জিহাদ পেতে হবে, রাইট? তোদের জিহাদ একটা বিশাল কিছু, মাই ফুড জিহাদ। ওকে, তোরা যত ইন্ডিয়াকে ছোট কর, ইন্ডিয়া উইল বিকাম ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া সবসময় ইন্ডিয়া ছিল, ইন্ডিয়াই থাকবে। আর পাকিস্তান, পাকিস্তানিরা কখনো ইন্ডিয়ার ধারে কাছে আসতে পারবে না, কখনো ইন্ডিয়ার মুখের যোগ্য হতে পারবে না। সেটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নে, and we are ready for everything. Pakistani, chal sala Pakistani, India will always become India.